Ne tiɲɛ nɛgɛ karafe 10h tɛmɛna miniti 10 maa kelen tɛ se ko la énergie so kunnafoniso lamɛnbaaw aw ni sɔgɔma aw de ye masa ye a y'aw masakɛ sigi k'aw dankɔrɔba sigi a ka dagamana salɔnw kɔnɔ a ka bulondaw la a ka dukɛnɛw na a ka mɔbiliw kɔnɔ hali écouteur bɛ minnu tulo la aw sɔgɔlen na radio so min na o de ye énergie FM ye 107.9 MHz. Kuku bisimila sigida kungo kɛnɛ kan sigida kungo ale jamukan ye a bɛ sigi an fɛ radio Énergie FM sanfɛ dimanche o dimanche k'a daminɛ 10h ka taa bila 11h30 la. Sigida kungo e kungo ne kungo wa jamana yɛrɛ kungo. Bi sɔngɔla na n'an donna an ka kumaso kɔnɔ baara tagabolo an fɛ. Kumaso kalifalen na ɲɛmaa na Ibrahima Timo ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi. Ne ko denmisɛnnin tigɛ kogo ɲuman ale bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni ale fana y'an ka ɲɛmaa ye Mohamed So. Mamadu Aba Idara ale y'an ka sababu ɲuman ye. Nɛgɛ karafe a bɛ nɛgɛ donso bolo. Nɛgɛ karafe a bɛ nɛgɛ baba bolo. Nɛgɛ karafe a bɛ nɛgɛ dɔnbala cɛ bolo cɛ ni courage cɛ ni timinanja Lasana Kuma. Lasana ye Kulibali an y'a bɔ Kulibaliya la pep ka da kan Lasana kan ye Kulibaliya ma wa Kulibali yɛrɛ tɛ jamu ye Lasana i Kuma marifa ale bɛ ka nɛgɛw banba bi sɔgɔmada in na kuma baara o y'a denkɛ n'a balimakɛ ye Alhaji Baseko Kureshi Kuma a n'a denmuso Makura Kone anw de bɛna jamukan in ɲɛnamaya bi sɔgɔmada in na. Ni ye cɛ nɛgɛ karafe maa kelen tɛ se ko la kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ bolokɔni den kelen o tɛ bɛlɛ ta n tɛ kunbɔ ni tɛ kunbɔ n'a y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba ye k'an bɛɛ lajɛlen nafa ni y'an cogolen an b'a fɔ awuzu bilahi mina shetani rajimi awuzu bilahi mina shetani rajimi siɲɛ 111 shetani ma ɲi shetani kɔni ale ye kɛnɛ minɛ ale taara kɔsɔkɔsɔ o n'a shetani gɛn an b'an sinsin n'Ala tɔgɔ barikama ye bisimilahi rahmani rahimi. Ala mun y'a daminɛ n'ale de b'a laban se tɛ jɔn ye jɔn tɛ se ko la Ala dɔrɔn de bɛ se a barika Ala ye k'an bɔ dɔgɔkun dɔ in na k'an dɔgɔkun jira n na ale Ala ba in fana ale de ye laara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi wa laara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen o fana kɛrɛnkɛrɛnnen don maa kɛrɛnkɛrɛnnenw de kama o laara kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn maa mun dara Ala la ka tugu a ka kira ba in kɔ sara wa foyi t'u la n'ale jinɛ tɛ Ala ka ne a lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen sen y'o la. N'an ye Ala fo k'a barika da an bɛ soli dafɛnw n'a sɔn yɛrɛ ma kan an bɛ soli diɲɛ yɛrɛ sababu n'a ye diɲɛ bɛ yen lahara bɛ yen adamadenw bɛ yen nɔ jinɛw bɛ yen burudanɛw bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen dara cɛba dɔ de kanu kama o de ye Abulayi den ye o de ye Baminata den ye o de ye Mahamadu ye o de ye Zami o de ye Muguta de ye ne y'a fɔ maa si ka ne faden k'Ala kira ye ne faden k'Ala kira ye ne misilila misiri wele n'a dɔn k'a fɔ i faden tɛ Ala tɔgɔ fara terikɛ tɔgɔ bɛ da kan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne tɔgɔ wɛrɛ fɔ mun to ye an bɛ gɛn ka bɔ an ka misiri kɔnɔ alikok n'an sɔrɔ ale kira ba in kan so dungo a n'a ka sahabaw ale soma yɛlɛmalen maa minnu senna nɔ na o ye an ka dɔnnibagaw ye an ka dɔnnibagaw fana an ka foli bɛ nin kɛnɛ in kan k'u bɛɛ lajɛlen bonya bɛ an ka nin kɛnɛba in kɔnɔ yan nɔ n'an y'an ka dɔnnibagaw fo an ka foli b'an ka dɔnnibagaw bɛɛ ye an ka conseil islamique ɲɛmaaba ale min silamɛw Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye an bɛ foli di a ma n'a ka denbaya bɛɛ a ka kalanden n'a kanubaw n'ale fɔra ka ban Mali karamɔgɔw bɛɛ ka foli bɛ an ka alimamiw an ka dugutigiw maires an ka foli bɛ bɛɛ n'an y'olu bɛɛ lajɛlen fo an ka tubabu mɔɔw fana an tɛ ɲinɛ olu kɔ olu ye chrétiens ye an ka foli b'o fana ye nin kɛnɛ kan k'u bɛɛ lajɛlen bonya bɛ an ka kɛnɛ kan an ka foli bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen ye Mali ba in a bɛ degun min kɔnɔ a bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ Ala ka degun ni tɔɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tuga Ala k'o kɛ a ka labonya kosɔn Ala k'o kɛ a ka suru bonya kosɔn sali ala Muhammadin parce que n'an cogole bi dimanche don in na ka bɛn ni marisi kalo ye n'o ye musow ka kalo ye o tile 14 bi t'o ye san 2021 o bɛ bɛn
yakila arajaba kalo bi ale fana kile 30 ye ka da ka kunu commission mo ko sigira ka kalo nyini kalo mai ba jira fo bi ke 30 ye shini lendi o ke sungol mo kono kile folo ye sungol mo kono namboro la do an do le kalo bala sungalo wa sen kana la ka ko no ya ne da dim so be ano me ful dama an soro ka finya bon sen wala kuna foni mi ka da fa ten amna kuna foni da wolo 600 ne dim so assalamu alaikum so mo wadi basti dine ko basti ba ame basti ana foldi la me bom ma fola ma beladina kun sogoma kama fadi hamula arabi alamina masami sona kabira na ami masai soga karkala ama ini ala tanga jamana aka kulusina amin arabi amin pa sogoma fulu ni musuni do musu ni mama kuni mama ko ne dem so anyala lati ibe fien ni bon se ngoro kuna foni mi ga da fan ten anga da wolo 600 So
Nɛgɛ karafe dɔnkilidala ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ bɛɛ k'i faso kanu foyi t'i faso bɔ wa faso kanu yɛrɛ o ye limaniya de ye an faso maliba an barajuru maliba an tozojuru maliba mali wɛrɛ t'an bolo mali mun kɔ jamana wɛrɛ t'an bolo jamana mun kɔ o maliba in ye maliden bɛɛ de ta ye o maliden bɛɛ lajɛlen bɛ mali jɔ maa si tɛ bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la ka na mali jɔ malidenw pilasi la ne denmuso makura kɔni o tɛ tiɲɛ nin y'an cogolen sigida kungo kɛnɛ kan mali ni maliden kelen-kelenna bɛɛ de ta ye hali an filɛ kuma na sisan malidenw bɛ ka bange mali fɛ maliyɛn fɛ a mana ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'ala ye sida ma ta ye mali ye k'a fɔ bi karisa de bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la ne ni karisa tɛ ɲɔgɔn k'a fɔ min sen bɔ a la ayi e sen tɛ bɔ a la dɛ bi karisa bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ale ta tɛ mali ye ka tɛmɛ ne kan a ta tɛ ka tɛmɛ e kan mali ye maliden bɛɛ de ta ye n'ala ye sidi ma hali minnu ma bange n'u nana u bɛna bange kɔfɛ o ta ye mali ye wa u bɛ mali jɔ o misaliya ye mun ye baba moribo keyita ale mun ye mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ta k'a d'an ma n'o kɛra le 22 septembre 1960 baba moribo keyita n'a ka jɛkulu ma olu de y'an ka yɛlɛma hɔrɔnya ta k'a d'an ma ka tubabubilen gɛn k'u ka taga ko an yɛrɛ bɛ se an ka mara kɔrɔ an yɛrɛ bɛ se an ka balo kɔrɔ an bɛ se an ka kɛnɛya kɔrɔ an ka baara bɛɛ lajɛlen an bɛ se a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ maa laban minnu taara o de bɛnna ka bɛn 20 janvier ma o kɛra 1961 o de y'a to u b'a fɔ sɔrɔso ka fɛti voilà o de ye o ye o sɔrɔlo fɛ sɔrɔsi laban minnu bɛ yan nɔ tubabu laban minnu b'an fɛ yan nɔ k'olu bɛɛ ta an yɛrɛ ka jɔ n'an ka ko bɛɛ lajɛlen ye an bɛ se k'a fɔ o de kɛra ka bɛn o ma baba moribo keyita ale ye mali mara san 8 san 8 kɔnɔna na a ye baara caman kɛ hakilina mun tun bɛ ale la an bɛ se k'a fɔ n'i ye mali yɛrɛ ta k'a jateminɛ maa mun ye baara k'a kɔnɔ kosɛbɛ baba moribo keyita ale tɔgɔ bɛ fɔ a la kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ régime cogoya tɛ kelen ye maa dɔw bɛ régime fɛn fɛn bɛ kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ degun sɔrɔ a kɔnɔ mais n'i ye moribo keyita ka baaraw ta k'a jateminɛ a ka san 8 kɔnɔ a ye usine 32 a ye baara yɔrɔ caman dayɛlɛ wa o ko tɛmɛnen fana an ka air mali ni y'a Ethiopie filɛ nin air Ethiopie filɛ nin bi an bɛ se k'a fɔ Ethiopie olu ka avion ye o de kɛlen don an bɛ se k'a fɔ u ka sɔrɔ siraba ye bon air mali ni air Ethiopie a bɛɛ dira don kelen de avion fila de dira a bɛɛ ma don kelen olu kɔni ye baara kɛ mais hali n'a sɔrɔ an ka baaraw olu caman tila ka kɛ bisibasa ye ka tila ka usine caman datugu ka tila ka u feere ale san 8 kɛ ka mali mara san 8 kɔfɛ coup d'état fɔlɔ min na kɛ ale la o bɛ kɛ le 19 novembre 1968 Musa Traoré ale n'a ka jɛkulu maaw Musa Traoré ale kɔni coup d'état kɛ k'a bɛna waatinin kɛ ka sigi Musa labanna ka sanji 23 ale fana kɛ ka mali mara sanji 23 coup d'état fɔlɔ min kɛra Musa Traoré de y'a kɛ o coup d'état filanan fana sanji 23 kɔfɛ malidenw fana bɛna wuli ko diyagoya fanga ko an t'o la ko an ka na bɛɛ jɛ fanga la n'o ye démocratie ye n hakili la ko n'a bɛ kɛ a sababuya bɛ kɛ maa dɔw ye malidenw wulila ka fara an ka sɔrɔdasiw kan o ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo Amadu Tumani Ture olu fana nana Musa ka fanga dafiri coup d'état fɔlɔ min kɛra o kɛra tarata don novembre kalo tile 19 mardi coup d'état filanan min fana bɛna kɛ Musa Traoré la o fana bɛ kɛ tarata don 26 mars 1991 san 23 kɔfɛ Amadu Tumani Ture ale sigira ka transition labɛn ka kalata labɛn kalata an nana bɛɛ jɛ fanga la o jamana ɲɛmaa fɔlɔ o bɛna kɛ Alifa Umaru Konare ale bɛ a ka san 10 kɛ ale bɛ taa Amadu Tumani Ture mun ye
tradition labɛn san 2002 fana ko k'a b'a kan bɔ an ka sariyaso la n'i b'a fɛ k'i kan bɔ i tɛ se k'i to sɔrɔdasiya la ka kɛ candidat ye o la i bɛ taga walan de sɛmɛ ka na civiliya la ka sɔrɔ k'i kan bɔ ne hakili a y'o baaraw kɛ san 2002 2002 ale fana nana kɛ jamana ɲɛmaa ye a ye san 10 kɛ kalo 2 k'a ka fanga jɛ a ka fanga tɔgɔtɔla kalo 2 de o nana ale fana ka fanga dafiri Amadu Aya Sanogo ale n'a ka jɛkulu mɔgɔw fɛ o ye coup d'état sabanan ye o fana kɛra alamisa don de alamisa don 22 mars 2012 tradition fana labɛnna o waati assemblée président Jɔnkunda Tarawele ale nana kɛ jamana ɲɛmaa ye ale ka o kɔfɛ kalata nana labɛn san 2013 Ibrahim Boubacar Keita IBK ale bɛna ka kɛ jamana ɲɛmaa ye kɛmɛ sarada la maa fana ma deli ko ɲɔgɔn sɔrɔ depuis démocratie nana maa 77 olu de ko olu ye kala ta ye yɔrɔ politiki k'u bɛ tɛgɛrɛ f'i ye k'i layɛlɛ o bɛ tila ka tɛgɛrɛ fɔ tuguni k'i lajigi o kɔfɛ a bɛ mandat fɔlɔ kɛ mandat filanan a b'o fana sɔrɔ san 2018 a kuma cayara kosɛbɛ an bɛ se k'o fɔ san 2 kɔfɛ u nana coup d'état 4nan o fana nana kɛ an ka jamanaba in kɔnɔ o fana nana kɛ Ibrahim Boubacar Keita la an y'a kila o fana kɛra tarata don o kɛra utukalo tile 18 san 2020 an filɛ wagati min na sisan fangacɛla faga n'o ye transition ye ale de bɛ sen na ka da jamana ɲɛmaa tatɔ ale ye assemblée ci gouvernement cira o la sisan bɛnkan ani CEDEAO ka laɲini kama an hakili la maa dɔ taara ka kɛ an ka jamana ɲɛmaa ye Bandaw o kɛra ale a y'a sɔrɔ a kɔni bɛ retraite la nka dalen don a ka foro kɔnɔ dakanw tɛ yan n'ala ye da mun kama i b'o kɛ koyi a kun dalen don Badaw bɔgɔ la de k'a bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye hali n'a sɔrɔ a démissionné na ka to ministériya la n hakili la ko kɔni a filɛ nin bi ale de bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔya la premier ministre o ye Mukutari Wane ye gouvernement maaw sigira CNT fana maa 121 olu fana sigira n hakili la olu kɔni choisira de an bɛ se k'a fɔ jamana kɔni a bɛ ka taa nin tɔgɔya la an bɛ se k'o fɔ ne denmuso Mali kɔni an bɛɛ de ta ye wa an bɛɛ lajɛlen de bɛ Mali jɔ o tɛ siga t'a la an bɛ don kunnafoni kɔnɔ dimanche tɛmɛnen an yɛrɛ tun bɛ Banaba n'o ye ne yɛrɛ faso ye an ka laadalako san o san kumalakaw ka fara o teriw ni jɔɲɔgɔn kan laadalako don san o san an bɛ taga kuranɛ jiginba kɛ Banaba dimanche tɛmɛnen an b'ola Banaba yen nɔ ka taga ka kuranɛ jigin kɛ kuranɛ jiginna siɲɛ caman ka yasi kalan siɲɛ caman wa an hakili la duwawu sɛbɛkɔrɔ kɛra Banaba ye a kɛra fofana na an ka cɛkɔrɔba ka du kɔnɔna yen nɔ an hakili la duwawu kɔni kɛra an ye duwawu kɛ kumalakaw ye ka duwawu kɛ Banaba ye ka duwawu kɛ malidenw ye ka duwawu kɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye Mali degun ni tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ Ala ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ban ka se ka hɛrɛ di maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma tɔɔrɔ fɛn bɛ maliden bɛɛ fɛ kan Ala ka se k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an hakili la jama kɔni bɔra kosɛbɛ mɔgɔw bɔra kumalaka bɛ fan o fan u bɔra ka na tiɲɛ na a kɛra nimisi wasa ye wa duwawu caman kɛra kalanw caman kɛra an hakili la mɔgɔw y'a jaw caman ye n ka bɔlɔlɔ sira olu sanfɛ wala kuna interview bɛ yan nɔ mais a banna an bolo n'Ala sɔnna ma an bɛna labɛn don n'a nataw ka se ka latɛmɛ cogo min inshallah hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an kun ye ni kunnafoni ɲɛfɔ tɛnɛn tɛnɛnjan tɛmɛnen bɔ n'o ye an ka maanabɔla belebele ye Alimami Ba o kun ye réseaux sociaux ma olu kun y'a jira k'a fɔ ko Alimami Ba kɔni ko a seginna tiɲɛ so ka sɔrɔ nkalon don maa kɔni ne taara fɛn fɛn bɛ maaw bila nin na tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ Ala tɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ segin Ala yɔrɔ mais ka sɔrɔ maa mun ka waati ma se k'a fɔ ko o taara ka nkalon tigɛ réseaux sociaux an fɛ vraiment nin ye tere juguya ye nin ye ŋaniya juguya ye bɛɛ bɛ sa o mais ka sɔrɔ mɔgɔw ma sa pourquoi a b'a fɔ ko mɔgɔw sara ka mun na wagati bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ la sanw tɛ dɛ wagati bɛɛ u ye a kɛ Serifu Sɔmɔnɛ Dara bamuso la o ma mɛn yɛrɛ o tɛ kalo bɔ nin fana ta filɛ ka kɛ nin wagati bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ la Ala ka hakili ɲuman d'a ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ segin
mina mun kono o be an mara ko ni ala ka akili ni mandama albi am to kuna foni kono ne demso anta sigaso ka fe sigaso ere man kono am se ga fo luka posu mu meno no ye police ni gendarmerie o luka ni attaquera bambantu fe bingal kelaw fe o quarantaine jan temene 2h du matin à 3h du matin am se ga fa kon kera kololo bay o ye yoren da kolonchi ka tabla la o yaro se ba ko jeni ali mamu nga bol ma fon meno mobile munu kumbe nu be de do ma sraka o eta don bela une bela de jeni ma ko mobile were munu sana gumna boli de do ma sraka o taraka bela de jeni mobile mun jeni a chera de jena ni wani kera kasarare wakati bela jelena am se ga fo ni wa ba mantino no ke kasega atakuma ke chokomi jena uluga joga sega sabati anga lakana baw fe pour que bingana sega kukan chokoya mbela kwa sega lakana sabati wati be anga wati be be mtake fuka sega la bonne sabati nuba akuglan chokomi ka keti alni mado be to ino ka shinyena wa sega iku cha chokomi suna akololo cha lendo wati be binga libe kake alaka ke nyuma dama albi am to kuna foni kono anga kene ya tikila maw no dokotoro ye olu pana kunye bara blake yakla weekly temps et que Balablala, ou qu'on Balabla le 20 février, Katabla le 1er mars, mais au Mabo, ou la banane que le 1er mars, Katabla le 11 mars. Et que l'angle d'autres sobo, ou Chama, et Sierra, Kala se Gabriel Touré, Ponge, hôpital du Mali. Amsa Fokati, d'autres so on Koluko, Lucientala, ou Luma, c'est Mayala. Amsa Fo, nous on y colle le bail, get du Kunyo Watipe, ou Fanabuku, Waka Unini. Tiens, kubuka aka onyini kena tikila mo awan kala di kumbai kleten kono banabato somo ma kosebe tiens la no wuli wa joma ke ne ko achara kosebe amina rabbi ami albiam to kuna foni kono na amta 3e arrondissement mawo amba fuma wa ni bamantinu nunu ye mamundo ni kungolo machino wa ni ame yurugu namala kene kanda afere ni che ni no de kamala la kado siri kamala ale ka wulga joni aminena abininga na san bafla depuis 2017 impôt commune de impôt mao oluba majebabu ka warije boja ale de bika o manje bara nunu bara oke aba ke chuko jumena kashe mira bula minene kashe kemenani binani ani woro wajira ka fo anga bara ke yoro banunu entreprise banunu abela jelen kashe o babulu subhanallah meru kana se polisuma yorobe tampo kemenani binani ni woro o le yera bolo o dossier mumala c'est dossier bakelema munu ye foi am saga fo wulga joba o kera 3e arrondissement ma ofe e ka sabe ke kunjumena no ye impôt commune de mao o lube papier do le boka di jaw kera do ma o papier no bi bolo wa jira ka fo exobe e bolo o papier munna abi mambolo o luwe mundi ere alere mundi o ta kemede la mais alere papier mina mumu ga cycler o kemenani aniko o ba jira ka fo amena o kan kosebe o amsa fo transformation ma ko ni Sadio Sadio Tomoda ale na ka chedon ko ni flaka wuluga joke kan numa nunu mine o ka chandoni la sana sise ale ni abikita am sega fo ko kukungulo ere abaga ni ba mo mbga ni ke siriba kamara am sega fo ka papi fu glanga di mama password fu permu fu impôt fu tribunal ka sira commissariat abeni bela jeleni ke kadaka tampon mu ba bolo wa jira ka fo amana wane alaka akele ni mali nunu
kɔni o tɛgɛ kɛra ko kala ye an bɛ se k'a fɔ wa kunnafoni yɛrɛ transformation ma o ye kunnafonidilaw o ye ɲɛfɔli caman kɛ o sera ka a nin cogoya sɔrɔ cogo min o kɔni ye population fo kosɛbɛ o y'a jira k'a fɔ olu ni population de kan ka baara kɛ maa mun sɔmina maa dɔ la n'a bɛ ka ko dɔ kɛ i ka se ka o ladɔnniya k'a sɔrɔ maa si tɛ bɔ a kalama yɛrɛ k'a fɔ fɔlɔ n'a kun taara kofɔli kɛ k'a fɔ u bɛ ko fɔ o ko t'a la bilen voilà n'i bɛ se ka taa kofɔli kɛ e tɔgɔ tɛ fɔ bilen o y'a bannen awɔ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an y'o fɔ an ka commission de ligne minnu ɲɛsinnen don an ka kalo ko ma kunun ko samedi ko kalo kɔni ɲinina kunun kun ye kalo tile 29 de kalo ɲinina ko kalo ma ye bi bɛ kɛ kalo tile 30 ye sini lundi o bɛ kɛ sunkaloman kɔnɔ tile fɔlɔ ye o b'a jira k'a fɔ sunkaloman kɔnɔ n'ale banna sunkalo b'a sɛnsɛn ka na o hukumu yɛrɛ kama an ka jamana faamaw ni minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la sisan u ye wulikajɔba kɛ k'a jira k'a fɔ impôt ani taxe ani TVA minnu bɛ an ka minɛn minnu dɔw kan olu bɛɛ lajɛlen bi a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ sunkalo ka se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ cogo min ka d'a kan fɛnw da ka se ka nɔgɔya fɛnw da ka gɛlɛn ni sunkalo sera fɛn tɛ bolo la n'a fɔra fɛn ka tila ka gɛlɛn o y'a sababu la u ye impôt ninnu ni TVA ninnu taxe minnu bɛ fɛnw kan k'a bɛɛ lajɛlen bi pour que commerçants u ka se ka fɛnw nɔgɔya cogo min n'a binna o k'a nɔgɔya dɛ wa fo fanga fana ka wulikajɔ kɛ ka o contrôle kɛ ka baara jateminɛ k'a fɔ ten tɔ a binna mais n'a fɔra fɛn ma bɔ a la o ma ɲi dɛ faamaw ɲɛ cira mais ala ɲɛ b'i la dɛ an kɔni bɛ mun fɔ o y'o ye o tɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an ka jamana kunnafoni ko ka ca ni musulman maaw an bɛ se ka fɔ ka ɲɛmaaba dɔ ale fana kɔni su yera an ka hôtel dɔ kɔnɔ yan nɔ commune de la yan nɔ n'an ka ma hôtel plaza o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ale ka an ka musulman maaw aw k'aw bɛ baara la u bɛ bɛnja dɔrɔn de la yan nɔ bɛnja gulɔmi ani ka da ni musomanninw ye bon a kɔni filɛ ka kɛ sababu ye ale kɔni su yera ni hôtel in kɔnɔ o ma sɔrɔ dɔ fila musomanin wɛrɛ de tun bɛ yen a n'u bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ko tɛmɛnen fana o ko ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini a ye hakili la o ko kɔni nana kɛ nin ale yɛrɛ k'a ye dɔrɔku dɔ bɛ na a y'o di musomanin ma k'o ta o yɛrɛ tun ma sɔn a labanna ka 20,000 d'o ma o y'o ta an hakili la o fana tɛ u ka fura minnu bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ Viagra k'a y'o fana caman kunu o kɔni kɛra sababu ye kɔlɔlɔw a labanna ka se kɔlɔlɔ ba y'a ma ala yɛrɛ su yɛrɛ nana ye a su nana ye nin kɔnɔ hakili la u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka wulikajɔ kɛ ka jira k'a fɔ musomanin minnu n'a sɔrɔ n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu nɔ don olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu nɔ tɛ olu a kɛw kɛ ka ɲɔgɔn ye ko 40,000 o b'a jira k'a fɔ musulman maaw u ka wulikajɔ kɔni fɛn na aw bɛ yan nɔ k'a bɛ tiɲɛ yɛrɛ la ala ka hakili ɲuman di pa lase a filɛ nin kɔni ni kɛwale de filɛ ka kɛ hakili la musomanin ninnu yɛrɛ o kɔni bɛ yen a ko filɛ nin a ko ale yɛrɛ kan ka ye nin wagati na kɔrɔ yan fan de fɛ mais a sɔrɔla Bamakɔ yan de a nana Bamakɔ yan ka tila ka na sɔrɔ yan e kan ka ye yɔrɔ min a ma y'a ka yɔrɔ yɛrɛ la o b'a jira k'a fɔ musulman maaw ka wulikajɔ kɔni a filɛ nin ala ka hakili ɲuman d'a ma hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an bɛ to kunnafoni kɔnɔ hakili la réseaux sociaux ma ka se kunnafoni dila dɔw ma olu kun y'a jira k'a fɔ Isa Kawjim n'o ye a muso ye n'o ye Fatumata Diko o kun y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ tɛ Mamudu
diko den tɛ ko a balimakɛ dɔ den don k'a kɔrɔkɛ ou bien a dɔgɔnin den ne hakili la Fatumata Diko yɛrɛ a yɛrɛ bɔra ka kuma an ka réseau mɔgɔw fɛ a y'a jira k'a fɔ Mamudu Diko den yɛrɛ de y'ale ye wa a denmuso fɔlɔ de y'ale o b'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu k'a fɔ k'a jira k'a fɔ a kɔrɔkɛ den don ou bien a ni den don a ko k'a ba tɔgɔma yɛrɛ de y'ale o b'a jira k'a fɔ ko kɔni nɔgɔ t'a la hali n'a sɔrɔ bi a n'a burankɛ ka hakilina kɔni olu tɛ kelen ye fɔlen don ɲɔgɔn kɔ n hakili la hakilinaw kɔni a filɛ nin ale ko ale bɛ tradition de kɔ tradition in ka se ka dɛmɛ cogo min na a ye jɛkulu yɔrɔ dɔ sigi o kama a bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ ko Azim Koyita ko ka se k'a kan bɔ ka kɛ candidat ye a ko kɔni ko a ko kuma bɔ a la kuma ka bɔ a la dɛ ka d'a kan tradition maaw u ka sariya so kɔnɔna na maa maa bɛ ka président ou bien maa maa bɛ ni gouvernement in kɔnɔ olu tɛ se k'u kan bɔ dɛ o b'o kɔnɔ n'ale nana ko Azim Koyita k'a kan bɔ a b'a fɛ ka sariya sɔsɔ o ka kuma o ka dabila hali n'a sɔrɔ a kuma ka ca kosɛbɛ olu kɔni ka kuma n ko cu ca i b'a fɔ cu sini u b'a fɔ ca ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma hali bi an ka to kunnafoni kɔnɔ dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ musow ka don kɛrɛnkɛrɛnnen 8 mars a ma kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen 8 mars don mun kɛrɛnkɛrɛnna k'a bila musolakaw olu ka minɛn kɔnɔ musolakaw caman bɛ k'a bila minɛn mun fana kɔnɔ ka jira k'a fɔ ko o donni kama ko muso tɛ baara kɛ ko cɛw de ka baara kɛ o de 8 mars ya ne den awɔ fo n'an y'an bɔ fili la sa n'o tɛ an kɔni bolo o kɔni de don sa o de 8 mars ye a don cɛw ka tobili kɛ cɛw ka finiw ko cɛw ka yɔrɔw furan ka yɔrɔw jɔsi o la muso jɔnni bɛ nasɔngɔ di o don jɔnni bɛ nasɔngɔ di o don i baw bɛ nasɔngɔ di o don n'o kɔni don an b'a kɛ ten kɛ o tɛ 8 mars ye fo ka dɔn k'a fɔ 8 mars kana bila minɛn kɔnɔ 8 mars bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ o ye musow ka hakɛ musow ka baara musow kan ka dɛmɛ kɛ degun ni tɔɔrɔ min musow sɔrɔ a ka dɔn k'a fɔ o man kan o sɔrɔ n'akili a bɛ bila o baara hukumu de kɔnɔ i n'a fɔ musow yɛrɛ ka u ka hakɛ sɔrɔ alakira ba sallallahu alaihi wasallam ale de nana ni musow ka hakɛ ale cilen ale nana musow ka hakɛ di musow hakɛ kun tɛ musow yɛrɛ bolo muso yɛrɛ kun bɛ jate i n'a fɔ tiɲɛ de i kun bɛ komi tiɲɛ de ni i cɛ sara dɔgɔnin dɔ i bɛ di o ma ou bien i bɛ di kɔrɔkɛ dɔ ma ou bien i bɛ di den dɔ yɛrɛ ma a kuma tɛ yen nɔ muso kun b'a fɔ tiɲɛ de wa na arabu yɛrɛ fɛ yen nɔ olu kun bɛ musomanin ɲɛnama de don dingɛ kɔnɔ ka d'a kan ko denmuso wolo ko a bɛ kɛ sababu ye ka du tiɲɛ a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔw kɛ u kun bɛ musomanin ka dingɛ yɛrɛ se ka ɲɛnama bila a kɔnɔ o kɛra de nana muso hakɛ d'u ma fo musow fana k'a dɔn kiraba in cilen silamɛ nana muso hakɛ dafalen d'u ma k'a fɔ hali furu kɔnɔ muso tɛ jɔn ye u k'a dɔn k'a fɔ musoya ye mun ye musoya ye mun ye n'o dɔnna a ka faamu a hakili a bɛ kɛ nafaba ye musoya kɔrɔ ye muɲu so de sabali so ɲaman sunukun ka dimi tu la ka sabali n'i m'a ye ko muso ni cɛ u b'a fɔ misi in kɔrɔ de b'a la ne y'a fɔ muso ka muɲu ka sabali o b'a jira k'a fɔ ko dɔ de bɛ k'i la o ni ko tɛ k'i la a tɛ fɔ ka muɲu ka sabali wa a ka bila o minɛn kɔnɔ an b'o fɔ tiɲɛ yɛrɛ la musolakaw an b'u dɛmɛ a fɛ la mɛ u kana bila k'a fɔ cɛw ka tobili kɛ o tɛ quoi sinon an ka musolakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya muso minnu bɛ burusi kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ olu de sɛgɛnnen don kosɛbɛ u bɛ wulikajɔ minnu kɛ tiɲɛna olu sɛgɛnnen don olu kɔni sinon an ka musokɔrɔbatigiw caman bɛ yan nɔ olu ta a ko ma nɔgɔn dɛ mɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma an bɛ mun fɔ dɔrɔn u k'a bila o minɛn o kɔnɔna na n'o kɛra laɲiniw
bɛɛ lajɛlen bɛ sabati o tɛ hali bi an to kunnafoni kɔnɔna na premier mars o ye protest civil ma o olu kɔni ka fɛti ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na o hukumu kama ɲina an ka protest civil ma o k'u ye wulikajɔ mun kɛ a bɛ se wulikajɔ 23 ma an bɛ se k'a fɔ u ye baara caman kɛ ani faamuyali caman ani bilasiraliko caman an bɛ se k'a fɔ u y'o wulikajɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ se ka o fɔ o ye o tɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an to kunnafoni kɔnɔna na wulikajɔba dɔ kun kɛra ka maa dɔw minɛ ka jira k'a fɔ u kun b'a fɛ ka basigibaliya don jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔ dɔw kun y'a jira k'a fɔ k'u kun b'a fɛ ka coup d'état kɔni kɛ hali n'a sɔrɔ kuma ni sababa tɛ maa minnu minɛna o hukumu kɔnɔna na n hakili la olu ka kiriw olu kun kan ka boloda kiri in bolodali kama a kun tirala k'a fɔ k'u nɔ tɛ fɛn na ko ka u bila n hakili la maa mun fana bɛ yen fanga ko ye ko dɔ ye a tagabolow ka ca a sariyaw ka ca a fɔra k'u ka bila ka jira k'a fɔ k'u nɔ tɛ ko la kuru minnu fana maa minnu bɛ yen nɔ olu ko ko u ma jɛ n'o ye a hakili la wulikajɔ kɛ ko pouvoir u bɛ wulikajɔ kɛ ka taa cour suprême la n'olu y'a bila yɔrɔ min komi nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye o kɔni ye laban de ye n'olu y'a ko jaabi bila cogo min a bɛ se ka kɛ ten kun fɔlɔ kun bɔra dɔw kɔrɔ ka se ka mutation kɛra filanan kɔni o filɛ nin ye olu ko k'olu ma jɛ n'a ye o kɔni baaraw maa minnu minɛna o ka ca dɔɔni an bɛ se k'a fɔ Mamadu Sufi Baci la Arasi Baci an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn don ka fara secrétaire général kɔrɔlen kan Kuluba Seku Tarawele ka fara Premier Mali ɲɛma ka Vidal maaw damadɔni bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ o kɔni y'o ye hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ dɔgɔkun in mana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ an ka alimamiw kalanna ka se ka u bilasira silamɛya yɛrɛ ɲɛ dɔn ɲuman na ka se ka silamɛya yɛrɛ ɲɛfɔ kosɛbɛ n hakili la wulikajɔba kɛra minnu ɲɛsinnen don an ka diinɛ ko ma ka fara an ka conseil islamique président kan ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan ka fara imam Mamuru Diko kan ka se ka an ka karamɔgɔ alimamiw kalan ka diinɛ yɛrɛ ye mun ye diinɛ jɛlen don pas nɔgɔ t'a la ka i don silamɛya kɔrɔ ka kojugu ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ o tɛ silamɛ diyagoya silamɛya o tɛ silamɛ ni ma nin kɛ n b'i fa n b'i bɔnɛ nin na ka taga fɛn dɔ don i la ka maaw bɔnɛ o nin na ko jihadisi jihadisi tɛ dɛ maa mun ye jihadisi maa mun bɛ ala yɛrɛ ta kɛ maa mun bɛ ka kira ta kɛ mɛ maa mun bɛ ka bin maaw kan ka maaw bɔnɛ o nin na o tɛ ban ma o tɛ silamɛ dɛ o ye kafiri de ala yɛrɛ mun y'a da si bɛɛ bɛ ala ye n'ala ko a t'a fɛ ka kafiri dugukolo sanfɛ miniti ka jan seconde kɔnɔna na a b'a bɛɛ bɔ ala ye cidenw ci an ma u ka sira jira an na nin ye sira ɲuman ye ni baara ɲuman kɛ n'i sara i bɛ taa alijɛnɛ nin sira jugu ye ni baara jugu ye n'i sara i bɛ taa jahanama na bɛɛ k'i ta kɛ n'an sera ala fɛ yen ala bɛ kiiri tigɛ ni e maa mun ni dɔ wɛrɛ ta ka o fɔ ka sɔrɔ silamɛya min bila o la dɛ o tɛ silamɛya ka baara ye wala sɔn silamɛya ɲɛdɔnnen don a bɛ f'i ye n'i hakili y'a faamu dusukun ma i bɛ don a la mɛ n'i ma nin kɛ ka marifa ta ka mɔgɔw bɔnɛ nin na ka maaw ja wuli o tɛ silamɛya ye quoi jagoya tɛ silamɛya ye quoi a bɛ ɲɛ f'i ye n'i sɔnna i bɛ don a la n'an sera ala fɛ yen nɔ ala de bɛ kiiri tigɛ mun ni alijinɛdenw ka kan o na taa alijinɛ mun jahanamadenw ka kan n ko alijinɛ jahanama de dara o de kama mɛ ni e ye maaw bɔnɛ nin na yan nɔ ala k'o to ye dɛ amina rabi an bɛ se k'a fɔ an ka fara CEDEAO maaw kan olu yɛrɛ de kɛra sababu ka ni musaka in bɔ ka se ka kalan kɛ cogo min wulikajɔ o kɔni o ye hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an ka minisiri min ɲɛsinnen don an ka sirabaka kow ma an bɛ se k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔ a ko gɛlɛyara kosɛbɛ hali bi fɛn gɛrɛfu olu kɔni cayalen don an bɛ se k'a fɔ an ka mobilitigiw fɛ u ye maa caman bila senna tagama la dɔgɔkun in kɔnɔ a caman tɛ ka sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ péage ko o de don ka d'a kan péage ko fɔlɔ péage n'i yɛrɛ tun bɛ tɛmɛ ka taga
i taatɔ 24 heures kɔnɔna na mobili personnel ninnu o bɛ 100 taatɔ 100 ni seginna fana o kelen don o 100 dɔrɔn de bɛ sara mais sisan o bɛ k'a kɛ i tɛmɛ o tɛmɛ 100 n'i bɛ segin fana 100 mobilibatigiw dun olu ta 400 i b'a ye mɔgɔ bɛ cɛncɛn na cɛncɛn tɛ ka se ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kun ye nin ko n'i taatɔ don 400 i segintɔ fana 400 kɔrɔlen 24 heures de kɔnɔna na k'u b'a kɛ dɔw ko 200 bon tiɲɛ na an b'a ɲini an ka minnu bɛ fanga la sisan u ka jateminɛ kɛ hali n'a sɔrɔ u bɛ k'a fɔ ko CEDEAO ka laɲini don u k'a fɔ CEDEAO ye an ka jamana kɔnɔ sisan gɛlɛya de bɛ yen mais n'a fɔra ka fɛn gɛlɛya ta a bɛ gɛlɛya dɛ ka taga ni fɛn farala fɛn sɔngɔ kan tuma dɔw u fana b'a fara a kan a laban bɛna kɛ population de ka degun ye ala n'u ka an kɔni an bɛ se ka an bɛ se ka o de f'u ye n'u kɔni y'a kɛ o cogoya la o bɛ wusaya kosɛbɛ sinon a ko ma nɔgɔn dɛ ala k'a ko nɔgɔya hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ dɔgɔkun in kɔnɔ an ka premier ministre ka fara ministre min ɲɛsinnen na an ka dugukolo ko ani an ka jalatigɛ kow ma an hakili la ni parti politiques ye ɲɔgɔn ye u y'a jira k'a fɔ u bɛna wulikajɔ kɛ wari min bɛ di parti politique ma n'o aide de la politique maaw ko o bɛ se ka jɔ cogo min na a ka se ka jɔ da kan musakaw cayalen don kɔ tɛmɛnen fana u kumana mun fana kan lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati an ka jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na kɔ tɛmɛnen fana ne maa min b'a fɛ ka kɛ candidat ye présidence mun bɛnalen san wɛrɛ 2022 u bɛ k'o mun fɔ maa min b'a fɛ ka kɛ candidat ye kɔrɔlen a kɛra 25 de mais a bɛna b'o la sisan n'i bɛ kɛ candidat i bɛ 50 awɔ i b'o de sara fɔlɔ ka sɔrɔ ka o bɛ kɛ comme caution $50,000 mais a kuma kɔni fɔlen don an bɛna ale n'a sara ka lawaleya o tɛ 25 de kun don fɔlɔ 10 de kun don a bolo la ka na kɛ 25 ye sisan k'u b'a fɛ ka kɛ 50 a ma fɔ k'a kɛra fɔlɔ dɛ kɔni o de fɔra na an bɛna sigi ka lajɛ ni jaabi min bɔra la an tɛn'o di maaw ma a ko kɔni filɛ nin ka da ka jamana ɲɛmaa ko don hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ kunnafoniw ka ca dɔɔni an bɛ to kunnafoni kɔnɔ Mamadu Igor Jara ale fana ye parti politique maa dɔ don a dɔnnen don kosɛbɛ hali jamana ɲɛmaa kalata tɛmɛnen président tɛmɛn kɛra ale yɛrɛ tun ye candidat ye Mamadu Igor Jara k'a tun ye layidu di Sumala Sise ma ka Sumala Sise to balo la ala ka ɲin'a la k'a fɔ ko a bɛna fara Sumala Sise kan n'ala sɔnna ma mais Sumala Sise kɔni tɛ na an bɛ se k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ a y'a ka layidu a y'a tɛmɛ a n'a ka parti mɔgɔw k'u taara fara URD maaw kan pour que u ka se ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min u b'a jira k'a fɔ a ye layidu mun ta a y'a tɛmɛ hali n'a sɔrɔ a layidu taara mun ye o kɔni tɛ yen nɔ mais wulikajɔ kɔni don u b'a fara ɲɔgɔn kan u ka se ka jɛ ka baara kɛ a ma fɔ ko a bɛna k'a bɛna kɛ URD ka candidat de présidentiel la k'a m'o fɔ dɛ k'a kɔni kun ye layidu ta Sumala ye ka layidu dafa o de ye nin une promesse est une dette n'i ye layidu ta o y'a kɛlen juru de ye koyi n'i y'a dafa alihamudulila n'i ma dafa juru b'i la dɛ a ka gɛlɛn hɔrɔnya tɛ saga mun ye mun bɛ tugu mɔgɔ nɔfɛ hɔrɔnya ye mun de ye kumakan jogo ani kɛwale hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an bɛ taga tuna an bɛ se k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ nin kɛra wulikajɔba ye
Mamadou Konate an ka wajilikɛla belebele a ye pɔn belebele dayɛlɛ Joyila n'o bɛ ale yɛrɛ faso fɛ Tuna an hakili a wulikajɔ kɛra a tun ye pɔn fɔlɔ dayɛlɛ pɔn filanan in a dayɛlɛla a kɛra wulikajɔba ye tiɲɛ yɛrɛ la maa caman olu tun bɛ kɛnɛ kan Sherifu Usman Marana Haidara pɔn yɛrɛ tɔgɔ dara ale de la n'i y'a jateminɛ maa caman tun bɛ kɛnɛ kan a kɛra wulikajɔba ye a kɛra bonya belebele a jara dugumaaw ye dugumɔgɔw bɔra kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra hakilina mun ye a jar'u ye wa a kɛra duwawu kɛnɛ ani bonyama segin kɛnɛ k'a lase Mamadou Konate ma k'a lase Sherifu Usman Marana Haidara tiɲɛ na a kumana Konate kan a ko nin de fɔra wari mun taara pɔn na a bɛ dɔ bɔ dɛ a bɛ dɔ bɔ a bɛ taa fo sefa wari miliyɔn 400 kɔ o b'a jira k'a fɔ yɔrɔ maa mun don karamɔgɔ olu dun ka wari tɛ sɔrɔ man di n'o taara ni baara in kɛ a ma nɔgɔn dɛ Mamadou Konate tiɲɛ na a m'a fɔ k'a ni fasoden ɲumanya ani wulikajɔ k'a ni ce tiɲɛ na a fɔra tan de n'Ala ye se k'i ye i fana k'i jɔyɔrɔ fa hakili a filɛ ka nin mun kɛ nin a ko ale bɛ a lɛru ta waati mun k'a b'a kɛ a y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ t'a bolo wa ko in kɛra cogo min kabako don dɛ adamaden fana y'i ŋaniya de ye n'i ye ŋaniya ɲumanya ta Ala b'i dɛmɛ inshallah Ala ka ŋaniya ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma hakili Mamadou Konate a ye nin mun kɛ nin tariku kɔni b'an na tariku bɛ nin ma la dɛ n'Ala ye se k'i ye n'Ala ye se k'i ye nin kɛwale ninnu kɛ yen kosɛbɛ n'Ala ye se k'i ye ka hakili to i balimaw la i hakili to sinjiw la i hakili to i sigiɲɔgɔnw na ka d'a kan garisigɛ ko ye fɛn dɔ ye mɔgɔw t'a faamu a ka di Ala yɛrɛ cogo min a b'a kɛ ten i b'a sɔrɔ aw cɛ 10 a cɛ 20 a bɛɛ bɛ cogo kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ garisigɛ ko kɔni a du bɛɛ la lagare ubiyɛn du bɛɛ la den fɔlɔ ubiyɛn camancɛ Ala mun mana Ala diya dɔrɔn a b'a bɛɛ ɲɛsin o ma n'Ala ye garisigɛ d'i ma i kana kɛ k'i ka cɛya de y'a kɛ dɛ ubiyɛn k'i ka fanga de y'a kɛ dɛ a bila Ala ka minɛn kɔnɔ ko Ala de y'a kɛ i fana ka ɲinɛ balimaw la i ka ɲinɛ sinjiw la ka d'a kan wari kɔni don o don wari bɛ kuma 3 de fɔ a b'o fɔ a b'aw ne wari i nana ka ne sɔrɔ yan nɔ wa i bɛ taa ka ne to yan nɔ ne wari n'i ma ɲumanya kɛ i balimaw ye i b'a kɛ fu wari bɛ ne fɔ waritigiw ye koyi n'i ma ɲumanya kɛ Ala ye i b'a kɛ fu ye n'i sara i b'a to yan nɔ a bɛ kɛ tiɲɛ i bɛna den kolon mun sɔrɔ olu bɛ taa don kɔlɔlɔw la o bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka dekun ye ni dun i se ye mun ye ka ɲinɛ balimaw la ka ɲinɛ sinjiw la wari nafa foyi tɛ wari la n'o tɛ an waati minnu bɛ ka kɛ tiɲɛni ye an bɛ nin kalama o kɔni b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ 1,000,000 b'i bolo n'i ye 50 di mɔgɔ dɔ ma Ala kama o 50 in o de ye ta ye lahara i b'o de sɔrɔ i ɲɛ 1,000,000 na 1,000,000 na 190 b'i bolo o de b'i bolo hali ni sara a bɛ kɛ tiɲɛ i ye mun di Ala ma dɛ i b'o de sɔrɔ i ɲɛ ye an b'o fɔ waritigiw ye dɛ cɛya tɛ dɛ n'Ala ye garisigɛ ɲuman d'i ma minɛ i balimaw la minɛ i sinjiw la i ka dɔn k'a fɔ diɲɛlatigɛ waati de a bɛ kɛ komi an kun tɛ yan nɔ siga foyi t'a la hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ ne den kunnafoni telefɔntigiw ka waati bɛ ka surunya wulikajɔ kura mun n'o bɛna kɛ an ka jamana mago bɛ sous-officier ale ni officier an bɛ se k'a fɔ polisilakaw hakili u ka maa 1,500 jamana mago bɛna jɔ la k'a daminɛ région kɔrɔlenw ani kura minnu daminɛna bɛɛ lajɛlen dɔ bɛna du bɛɛ lajɛlen ma kayikaw olu mago bɛ mun na mun kan ka d'olu ma o ye se 150 ma Kayi Kulukoro o bɛ se 160 ma Sikaso o fana bɛ se lakanabaa minnu ma ni polisiw ye sous-officier ale ni sous-officier o bɛ se maa 160 ma o ye Sikaso Segu o ye mago bɛ maa 135 Mopti o ye maa 130
Tombouctou maa 120 Gao fana maa 120 Kidal maa 75 Minaka maa 45 Taoudeni maa 50 Nara maa 50 Buguni maa 75 San maa 50 Nara 50 Kuchala maa 175 Douazan maa 50 kasi Banyangara maa 50 am se ka fɔ baara ninnu kɔni dossier ninnu dayɛlɛla depuis le 11 mars ne maa minnu b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye fo ka se a kun bɛ taa cɛ dossier datuguli bɛ taa bɛn 21 avril ma o kɔni ye an bɛ se ka fɔ o ye o kunnafoniw ye cɛba minnu bɛna ta ala k'u kɛ cɛ ɲumanw ye wa se ka jamana lakana cogo min sinon lakanabaliya bɛ an ka jamana in fan bɛɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ ka d'a kan région fana tɛna kɛ fo 20 ye région taara kɛ fo 20 ye sisan n'a dɔgɔkun tɛmɛna an da don tɔgɔ dɔw la k'a fɔ o kɔni ye o ye région cayara wa commune fana bɛna caya ka d'a kan commune fana bɛna daminɛ commune 1 fo ka taa commune 10 na Moribabugu ni Jalakɔrɔjiw ani Sala ninnu ka fara Kalaban Kura kɔrɔlen minnu bɛ Kati fɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛna fara Bamakɔ kan commune a bɛna daminɛ commune 1 fo commune 10 an bɛ se k'a fɔ ka wulikajɔw kɛ dɛ a fana bɛɛ lajɛlen n'a musakaw don dɛ o tɛ o kɔni y'o ye amina rabi hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ dossier ninnu kan ka don mun na an kɔni an y'o fɔ ka daminɛ le 11 mars ka taa kuncɛ pour le 21 avril o kɔni o ye hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ nin fana ye tare 8 mars hukumu kɔnɔna na an ka commune 1 kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o ye Jelibugu mairie olu fana ye wulikajɔba kɛ 8 mars don kama ka se ka laɲini kɛ ka se ka muso 50 ka se ka furu 50 siri furu 50 ka siri y'u dɛmɛ kosɛbɛ furu ninnu kɔni sirila ka maire délégué yɛrɛ fɛ Mamadu Kanate kɛnɛ bonya karamagun dalen de Ali Badara Usman Aidara ma n'o ye Sherifukɛ Sherifu Usman Aidara denkɛ n'o ye Badara tɔgɔma ye kɛnɛ bonya na karama kun b'o bolo yakila o kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka dɛmɛ lase maa ninnu bɛɛ lajɛlen wulikajɔ in na olu nisɔndiyara ka da ka se kun t'olu ye ka se k'a kɛ hali n'a sɔrɔ u y'a kɛ cogoya mun na kelen 200 de sara pour que a kana kɛ fu fana ye ni dɔɔnin bɔ ko fana na o ka di sinon 200 o jɔyɔrɔ t'a la dɛ voilà an b'a la deli furu 50 minnu sirila ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ furu tututu ye ka seni bolo caman bɔ a la an bɛ to hukumu yɛrɛ kɔnɔ o furuko kuma yɛrɛ n'an bɛ se k'a fɔ an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ ne den a tɛ ka nisɔndiya dɛ an bɛ ka a lara o ye kosɛbɛ o bɛ ka jɛla k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka ladilikan caman di an bɛ ka jamukan minnu sigi furusa kama yan nɔ k'ali bi ko furusa ko caman farala kan dɛ o jate minnu b'an bolo u ka chiffre min fɔ sisan n tɛ se k'a fɔ fɔlɔ an ka jɔ an bɛ taga laraw ye k'a lajɛ a ko bɛ cogo di tribunal sira kan tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ de don wa ka da ka furu kɛ kari ko furu bɛ san tɛnɛ an jate ba dɔ ta yan wagati dɔ la o mɛnna mais o mɛnna dɛ o ka ca ni san 10 yɛrɛ an b'o jate ta an taara taa tribunal la u y'a jira Mali la ko don o don furu min bɛ san k'a bɛ se furu 30 ma dɔgɔkun kɔnɔ furu 210 n'i y'a jateminɛ san kɔnɔna na furu kun bɛ sa ka taa furu 10 ani kɔ bon mun bɛ ka fɔ sisan o b'o double yɛrɛ o n'a cayara n'o ye n'a tɛ ɲini ka na a triplé Santa an b'a fɔ ko bonjour monsieur le maire bonsoir monsieur le juge juste tiɲɛ na u b'o yɛrɛ de fɔ koyi furu bɛ siri kari dɔ la ko ntɛnɛn a bɛ sa ko a ko kɔlɔlɔ cayalen don dɛ furu de ɲɛfɔlen tɛ
furu de nyo wa o ma furu de don wa an ye furu sebe ko fo de bengen koyi furu te duloki ba ko ne ba do hun senga na ba bo ko ngere ka ayere musulmanu kamana gani amunu mata folo parce que amba yere kira yere na la jumashi ala tene yere faida fe awisa ko yamso ni ko yamso yere fini be tribunal na kira yere ngena jana ne wulga joma ke jamane mu de me jamana de ɔhɔrɔn ya jamana de kundo fɔlɔ Mali la ni ko mɔgɔw jɔra furu sa la i kun bɛ mobili ta dɛ parce que furu yɛrɛ n'u kun b'a sa fɔlɔ a kun tɛ sa du kɔnɔ a tɛ sa dugu kɔnɔ u kun bɛ taa sa wula de kɔnɔ i ma wula dɔn o ye kungo kɔnɔna de o bɛ taa sa kungo kɔnɔ u bɛ taa sa jiri de kɔrɔ wa u bɛ taa sa jiri mun fana kɔrɔ jiri mun nafa tɛ jiri mun na furu kun tɛ sa si kɔrɔ furu ka bɛ jiri fɛn bɛ kɛ sababu ye ka adamadenya nafa u kun tɛ sɔn ka furu sa kɔrɔ furu ka girin ka so bɛɛ la tellement que furu ka girin u kun tɛ sɔn ka sa si kɔrɔ u t'a san furu fɛn jiri fɛn bɛ yen n'a bɛ adamadenya nafa o tɛ sɔn ka sa o kɔrɔ bɛnkɛ dun b'a san da la sisan o kɔni n t'a dɔn an bɛna ko kɛ cogo min n'u t'a sa jiri min kɔrɔ n'u ye furu sa o jiri kɔrɔ yan'o san ka yɛlɛma o jiri yɛrɛ bɛ sa o b'a jira k'a fɔ furu tɛ fɛn denni dɛ furu kan ka kɛ furu tututu de o n'i y'a jateminɛ kunu furu an bɛ se k'a fɔ n ko tun ye diyagoya furu wagati ye u tun b'i siri ka muso siri karatatata an yɛrɛ y'an ɲɛna ka muso siri ka taga di a cɛla la ka muso diyagoya ta ka don furu la i bɛ don a la diyagoya hali n'a sɔrɔ sariya tɛ diɲɛ mɛ olu tun bɛ kɛ fɔlɔ o furu fana an kun b'a ye o furu tɛ sa muso sirilen yɛrɛ ka taa di a cɛ ma a bɛ t'o furu a tila ka den caman wolo furu kun tɛ sa fiyewu bon sisan an b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ bi an nana sisan ko diɲɛ ye furu ko mun ka di mun ye o ka di o ma lasi ko mun ka di a ye o ka di lasi ma a ye bɛnkɛ yɛrɛ ko mun ka di a ye o ka di bɛnkɛ ma lamɛnbaaw fɛn fɛn ko mun ka di bɛɛ ta ka di ma diɲɛ ye furu wagati de ye an ye furusa de kɛra ten tɔ furusa cayara tiɲɛ yɛrɛ la a ko gɛlɛya la a ko gɛlɛya la dɛ a ko ɲa yɛrɛ muso an yɛrɛ minnu ma taa fɔlɔ ne yɛrɛ siranna siran ko tɛ o an kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn u k'a dɔn dɔrɔn furu tɛ tile kelen ko ye wa furu yɛrɛ diya yɛrɛ ka furu kɛ furu diya ye c'est-à-dire k'a fɔ an ka di ɲɔgɔn dama a tɛ t'o la o diya ba yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ kalo 3 ala de barika don furu la mais n'a ko aw furula furu kɛra nata ye furu kɛra ni nata ye ni nata ma fa a bɛ dabila ala ka hakili ɲuman d'a ma a kɔlɔlɔ kɔni ka ca kosɛbɛ tiɲɛ na furusa mun bɛ ka fɔ a cayalen don an ka jamana kɔnɔ i dun b'a wala de ko n'o tɛ a ko ye caman tulo dalen bɛ k'an b'a kɔnɔ n'ala sɔnna ma furu kɔni jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo kama mais comme wagati kolen don an bɛ min fɔ dɔrɔn musow k'a dɔn dɔrɔn muso ouais so fɛn min lasi kɔni ne ka telefɔni minɛ k'i wele kuma de don lasi kɔni ne ka telefɔni minɛ lasi kulubali kun ka telefɔni minɛ k'i wele parce que o polisi kuma don ouais ça va ay basi lasi kun ye telefɔni minɛ k'i wele bon a kun ye wele k'i merci ala segin ma lasi an bɛ akuteni kɛ maaw fɛ an ka ɲɛmɔgɔ kun bɛ k'an wele an hakili la jamukan hali bi an ka to kunnafoni kɔnɔ dɔrɔn ne de an bɛ mun fɔ dɔrɔn furukɛlaw ye u b'a dɔn k'a fɔ furu tɛ kulonkɛ la dɛ an bɛ mun fɔ furu kɔnɔna na bɛɛ n'i ka kɛ de don cɛ n'i ka kɛ muso n'i ka kɛ mɛ min fɔ dɔrɔn furudenw furu yɛrɛ ye hinɛ de furu ye kanu ye furu ye ko tɛ ɲɔgɔn ta la ye n'o bɔra furu la
nafa bɛ ban barika bɛ ban i m'a ye kɔlɔlɔ b'a la an ka furu bɛ sa wa hali dɔgɔkun in fana kɔnɔ a filɛ sinamusoya kama muso filɛ ka sinamuso n'a den bɛɛ lajɛlen fa mun filɛ nin ye olu bɛɛ ye kɔlɔlɔbaw de ye u k'a dɔn k'a fɔ sariyaw de don mais ka taga sinaya kɛ jɔngɔ juguya ɲɔgɔn dabali o tɛ o n'ala y'a sigi cɛ kelen kɔnɔ o y'a kelen de e bɛ den mun wolo cɛ jamu a b'o de ta a fɛn bɛ den fɛn wolo a bɛɛ cɛ de ta ye wa a bɛɛ bɛ cɛ jamu ta o b'a jira k'a fɔ aw ye kelen de mais ka juguya ni asiriya ni dabali jugu ni ko fo ka taa ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ wagati korona an bɛ to kunnafoni kɔnɔ nin fana réseau ni réseau an bɛ se k'a fɔ ninnu maaw kɔni u minɛna katikaw fɛ yen ni kamalen ninnu minɛna an bɛ se k'a fɔ bingaliko walew an bɛ se k'a fɔ ninnu ni kamalen yɛrɛ a yɛrɛ balimakɛ dɔ a tun b'a fɛ ka bɔnɛ ni na hakili la wulikajɔ kɔni kɛra an ka lakanabaw n'o ye premier arrondissement katikaw fɛ yen u ye denmisɛnnin u ye ninnu minnu minɛ ka jira k'a fɔ u minɛna u bɛ maaw de bɔnɛ ni na wa u bɛ adamaden pièges o de bɛ sɔrɔ u bolo k'olu feere an bɛ se k'a fɔ arrondissement maaw ni maa saba u kɔni y'u minɛ maa naani de don kelen minɛna an hakili la u ka wulikajɔ ani o hukumu kɔnɔna na an hakili la lakanabaa ninnu kelen k'u minɛ ka ladawuli kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ye mɔgɔ ninnu ɲininka ko u bɛ nin fɛn minnu kɛ u b'a di jɔn ma ko bɛ taa di u ka ɲɛmɔgɔ de ma u ka patron k'o ye jɔn ye ko Dawuda Yatara n'u k'a ma sitanɛ an hakili ale fana minɛna a fana bɛ bolo la an hakili an ka lakanabaw u y'a jira k'a fɔ wulikajɔ u ka dalilu u bɛ wulikajɔ la yanni ko kɔni labila tribunal ka bolo kan yanni olu ka jaabi di mais n'u kɔni minɛna Dawuda Yatara minɛnen ko a ka so marifa 3 yera ye o kɔfɛ fana teni n'o y'an ka tenitigiw o fini caman yera a fɛ yen douanier polisi gendarmerie garde ani soldats ni bɛɛ lajɛlen finiw yera a fɛ a ka so yen nɔ an hakili ale ka mobili fana de yera mɔgɔ ninnu bolo olu kɔni y'a jira k'a fɔ u ka wulikajɔ in u y'a dɔ kɛ a ma mɛn an hakili la hali fana ka fana o fana maa minnu kunkolo bɛ ka tigɛ yen nɔ ka da u bɛ i kan tigɛ de u mago bɛ joli dɔ la ni joli bɔ ko joli ko b'a kɛ k'u ka boli sɔn awɔ o bɛ kɛ yan n tɛ i tulo t'a la de an ka jamana in a ko kɛra baara adamaden kan tigɛ ka jeli ka boli sɔn k'ali kantigɛli minnu k'a ka ɲɔgɔnna 3 bɛɛ yera fanakaw fɛ yen hali a fɔra ko fana kunkolo tigɛ minnu bɛ ka kɛ wulawele kɔni bɛ sen na wulikajɔ bɛ yen a ko mana tigɛ ɲɛ o ɲɛ ma n'a kunnafoni dira an y'a di Dawuda Yatara n'u k'a ma sitanɛ ale tun delila ka minɛ a ɲɔgɔnna dɔ la o ɲinɛna san 5 bɔ a y'o kɛ kaso la Guinéen ka cɛ dɔ bɛ yen nɔ k'u a fɔ ma tɔgɔ dɔ f'o ma a hakili la a yera k'a fɔ ko bɔnɛna nin na k'o don a tun bɛ kaso kɛ a hakili la a bɔr'o la a filɛ nin ye nin kɛwale fana na adamaden a tɛ to yan koyi a tɛ to yan dɛ an ko kɛ ala nin bɛɛ bɛ ka kɛ wari nɔfɛ wari in dun ka tɛ sɔrɔ lahala ti diya dɛ wari hali bi wagati korona an ta kunnafoni kɔnɔ ni procès in fana ni jugement kɛra Abubakar Sako ale mun kɛra sababu ye ka dagawuli teri n'o ye Kalilu Kulubali ka bɔnɛ a nin na ka sɔrɔ a ka juru de b'a la ka taa n'a ye katikaw ninnu fɛ yen nɔ ka digi ka ɲɔnti ka bila kɔlɔn kɔnɔ ka gabakuru fili ka k'a kan a ma don o ma tuguni ka tila ka cɛncɛnya voyage mobili ka na k'o k'a sanfɛ n hakili la wulikajɔ kɔni kɛra a wagati ka ɲininiw kɛ an yɛrɛ tun y'a communiqué kɛ yan wagati kosɛbɛ n hakili la wulikajɔ kɛra kamalen kɔni a yera Kalilu Kulubali yera a su kɔni dɔra ale ka kiri mɔgɔ min y'a bɔnɛ a nin na n'o y'a Abubakar Sako a ka kiri kɔni k'o kɛra dɔgɔkun in kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ Abubakar Sako k'a b'a si kɛ kaso la a b'a si kɛ kaso la o dɔrɔn tɛ ani a bɛ sefa wari 100,000 a b'o sara bamatɔ somɔgɔw ye n hakili la o kɔni o de ko tɛ kibaruya duman ye ne den ni min ye tiɲɛni kɛ k'a bɛna min f'i ye o k'a kɛ pɛndilamɔli in kan ka segin ala ye mun fa ka kɛ ala ta ye ni maa min m'a fa i ka fa
ni ma ɲɛ ci i ɲɛ ka ci ni ma bolo kari i bolo ka kari u ka baara kɛ ni sariya ye ala de y'a fɔ ni maa min m'a fa i k'a fa ni ma ɲɛ ci ka ɲɛ ka ci ni kamalen mun ye muso sabatigi de a kun jɔlen ni maa min ye ka ca kabila jigi de kun b'a kan du ale kun jɔlen ni du ye kɔni filɛ nin ye fo sariya de ka bato n'o sariya batora sisan maa mana sɔrɔ maa fa la n'i fara mɔgɔ faga bɛ dabila an ka jamana kɔnɔ yan sariya mana bato dɔrɔn i b'a ye a ko bɛ fɛn a kan ka kɛ don kan ka sariya de bato sini filɛ nin ye olu tɛ bilaki dɛ n'i sɔrɔla i bɛ fa ayi hali amerikɛn dɔw minɛ wagati dɔ ko dɔ la dɔrɔgu ko dɔ la amerikɛn y'u sen k'u bolo don ko nayi n'i sɔrɔla dɔrɔn sariya de b'u fɛ yen ni sariya bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ siran o ɲɛ de ala ka hakili ɲuman d'a ma se ka t'a la hali bi an bɛ to kunnafoni fana kɔnɔ an bɛ to nin kiri in fana kɔnɔ nin kiri in fana kuma cayara kosɛbɛ n'o ye beruzi maa 21 an bɛ se k'a fɔ maa 21 mun ni olu kɔni bɔnna u ni na Amara Sanogo ale n'a ka maa minnu minɛnen don n hakili la wulikajɔ kɔni kɛra a ko la wulikajɔ kɛra a baaraw la an bɛ se k'a fɔ o ye bɛnkan kɔni sɔrɔla a kɔnɔ n hakili la o bɛnkanw kan ka sini a jaabiw kan ka bɔ ka bin hali n'a sɔrɔ muso dɔ bɛ yen nɔ ale kɔni ko ale ma jɛ dɛ n'o ye Aminata Sumare ko kɔlɔlɔ caman sɔrɔla ale la a kan u ye degun caman sɔrɔ ka ale sɔrɔ a ko la u ye ale kulonkɛ la ale la kosɛbɛ a da donna a kɔrɔ ko la n hakili la jaw bɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ kosɛbɛ a kɔni ko ale ma jɛ hali n'a sɔrɔ a ko kɔni banna ka ban hali n'a sɔrɔ ale kɔni ma jɛ ka taa maa minnu ka mɔgɔ yɛrɛ bɔnɛnɛw ni na a jateminɛw y'a jira k'a fɔ u ka fɔkɛw y'a jira k'a fɔ u ni hakɛ dɔ de ka kan n hakili la dɔw yɛrɛ dɔ sɔrɔ dɔw duw sɔrɔ dɔw ye wariw sɔrɔ n hakili la loi d'entente min fɔra pour que ninnu ka jɛ ka kɛ u ma yafa ka k'u ma n hakili la o baara fana o bolodara olu fɛ n bɛ se k'a fɔ o kɔni o y'o ye a kɔni ko a ma jɛ n hakili la an bɛna la sini ko min bɛ bɔ a la a ka se ka bila o minɛn kɔnɔ cogo min hali n'a sɔrɔ an bɛ taa dabiyakaw fɛ yen baba sɔrɔ ko a ye maa dɔ kun deli k'a bila a ka mɛriya la k'olu tun b'a fɛ ka senkɔrɔma cɛ ka jira k'a fɔ olu b'a bɔ mɛriya in na ka se ka u yɛrɛ ka nɔnɔ bila a la o sariyaso y'a jira k'a fɔ ko o tɛ bɛn fo élection de y'a sigi élection de fana o b'a wuli baba sɔrɔ mun ye kɛra sababu ye k'u ka dugu jɔ dabiya jɔ baba sɔrɔ mun an bɛ se k'a fɔ Mali la a ye mun kɛ maa ma ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ dɛ ale de ye maa 50 ni kɔ bila ka taa Iji o ko tɛmɛnen fana kɛlɛ tun bɛ kɔn ka avion ta ka maliyɛnw caman ta ka na malidenw fana ka se ka wari sɔrɔ an ka balontannaw fɔlɔfɔlɔ kɛra ale de o kelen ka 8,8 di a taara ni maa 50 kɔ min ye Iji la o maa kelen fana ka 18,8 di o tigilamɔgɔw fana ma an bɛ se k'a fɔ baba kɔni hali n'a sɔrɔ a ye baara mun kɛ maa ma sɔrɔ Mali la fɔlɔ mun delila ka ɲɔgɔnna kɛ dɛ o ka fɔ o tɛ ni baara ɲuman kɛ ninnu ka kiri kɔni bɛ yen ni mun bɔra la an bɛna a ɲɛfɔ maaw ye kunnafoni ka ca tiɲɛ yɛrɛ la kunnafoni ka ca nɛgɛjuru ka waati sera an bɛ a cu k'a bɛrɛbɛn ka nɛgɛjuru labila an bɛ nɛgɛjuru labila n'an sera ka mun polo a ɲɛfɛ an bɛ o fara a kan o tɛ nin fana courdasi mana kɛra an bɛ se k'a fɔ courdasi mun kɛra jateminɛw y'a jira k'a fɔ maninkakɛ ale kɔni ko a jara k'a fɔ ale tun bɛ baara kɛ yɔrɔ min ni comptabilité don ale kɔni kɛra sababu ye ka jamana wari dun maninka dɔ de Keyitakɛ dɔ maninka ninnu Keyitalaka ninnu an hakili la Jibril Keyita comptabilité de kun don
comptabilité kundo am se ka fɔ kɛra sababu ye ka jamana ka wari mun don a bɛ se sefa wari miliyɔn 400 ma wa ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ a kun bɛ fo papier lankolon dɔ bɔ ka wari minɛ a bɛ se ka permis ani carte grise ninnu bɛ dilan yɔrɔ min jugement kɔni o kɛra fo san 13 kaso a b'o kɛ k'ani a kan ka sefa wari miliyɔn sefa wari 100,000 o sara a jirala k'a fɔ ko wari ninnu taara fɛn mun na a ko filimani dɔw fana taara n'a ka wari ye k'u bɛ wari dɔ minɛ k'u bɛ dɔ fara o kan kɔni o kɛra o ye a kɛra baara ye sa a kɔni o fana b'a la hali bi an bɛ to kunnafoni na kuma cayalen don kosɛbɛ n'o ye ina ye ina mun an institution ina ko a kɔni k'a feerela a bɛ mebili mun na k'a feerela ina hali n'a sɔrɔ makuma CNT ma o ale y'a jira k'a fɔ k'a feerela mais ko si hali n'a sɔrɔ ina bɛ ka jɔ aéroport joona aéroport ina yen nɔ ko o dɔwɛrɛ mun bɛ ka jɔ mais mebili kɔni ko a feerela ɲininkali de bɛ ka kɛ jɔnni y'a feere k'a feerela san 2019 i bɛ Bubakari Keyita ka waati la a feerela jɔnni ma ko bɛna wuli ka jɔ kɛ ani yɔrɔ caman bɛ yen nɔ jamana ka yɔrɔ k'u feerela u ma feere wari ɲɛnama na wa ko kɔni a kɛra o ye a kɛra baara ye dɛ bɛɛ bɛ ka feere Mali ko tɛ hali bi an bɛ to kunnafoni na an ka nɛgɛjuru labila nɛgɛjuru sira di maaw ma nɛgɛjuru sira an ka juge fana ma 18 olu fana y'u kale ban daw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ u bɛna baaraw kɛ tiɲɛ kan tila kalini kɛra o kɛra jumadon olu ka jɔ olu kɛra nɛgɛjuru di nɛgɛjuru sira o don 20 80 14 72 o don libérantin don gɛlɛya fɛn b'an ka jamana in kɔnɔ an da bɛ se ka don a bɛɛ lajɛlen na cogo min na o tɛ n'an donna yanni maa dɔ ka don n'an donna covid fana kɔnɔ n'o ye coronavirus bana mun bi a kɛra sababu ye ka diɲɛ bisibasa don diɲɛ kurukara kɔnɔ ko bana in maa mun sɔrɔ diɲɛ kurukara bɛɛ kɔnɔ maa 120,000 maa 88,718 maa mun kɛnɛyara diɲɛ korokara bɛɛ kɔnɔ maa 96,000 maa 1,613 315 b'a jira k'a fɔ 100 sarada la maa 80 ko maa b'an kɔ. Salamu alaikum ale taara 20 80 14 72 20 80 14 72 o b'a jira 100 sarada la maa 80 ana kunkanfɛn 45 olu bɛ kɛnɛya maa mun kɔni an bɛ se k'a fɔ maa mun tɛɲɛna diɲɛ kurukara bɛɛ maa 2,000,000 maa 100,600 maa 60,000 ani maa 363 o ye maa minnu tɛɲɛna olu tɛɲɛna de a bɛ maa minnu na diɲɛ kurukara kɔnɔ sisan maa 1,20,000 maa 815 ani 15 ani 40 nɛgɛjuru ye 20 80 14 72 Mali yɛrɛ t'a la a ye maa min sɔrɔ Mali kurukara bɛɛ o ye maa 8,000 862 maa 862 maa min kɛnɛyara Mali kɔnɔ maa 6,000 484 maa mun tɛɲɛna an ka jamanaba in kɔnɔ maa 300 ani maa 60 maa 360 a bɛ maa mun na sisan maa 2,019 Ala deli hali n'a sɔrɔ u ko vaccin fɔlɔ nana n hakili la kuma kɔni cayalen don dɔɔni o bɛ taa kɛ Senegal président ye ɲɔgɔn na ye bandaw t'o ladege a nanen a vaccination nanen o ka président fɔlɔ a kɛra ale fɔlɔ de la Macky Sall a kɛra ale fɔlɔ la hali n'a sɔrɔ u bɛ ka kumakan wɛrɛ fɔ ka jira k'a fɔ mun nana tuguni ko minnu y'a bila ka na ko kɔlɔlɔ wɛrɛ b'a la dɛ Ala k'a hakili ɲuman di a ma 20 80 14 72 mugan 80 14 72 kasi fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ yanni maa dɔ ka na.
lasine lasi akakala denmisɛnw ɲuman a talan t'o juru lasi nɛgɛjuru kɔni labilalen don waati tɔ man ca bilen 20 80 14 72 an bɛ se k'a fɔ dɔgɔkun in fana kɔnɔ an ka sante maaw olu ye wele bila minisiri caman ma ka t'o ɲininka i n'a fɔ minisiri min ɲɛsinnen kɛnɛyako ma ka se an ka laadalako ma ani kuran ni jiko minisiri hakilila wulikajɔw caman kɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ yen nɔ ka ɲininkali busanmisɛn guwaw la nɛgɛjuru ye 20 80 14 72 20 80 14 72 n'i y'o kɔngɔ ɲɔgɔn n sɔrɔ inshallah. Albi an filɛbagaw an ka foli b'u ye Kamate ale ko a b'an fo kosɛbɛ ko an bɛ k'a ka foli b'an ye jamukan tagabolo ka ɲi kojugu ko Ala k'an dɛmɛ ko Ala ka tiɲɛ hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma an ka foli b'a ye Laji Danbele ale fana ko ale bɛ an fo ale bɛ Korofina General Musa Jara ale fana an yɛrɛ bɔra an ka technicien don ale fana bɛ k'an filɛ an lamɛnjɛbaw ani minnu bɛ k'an lamɛn WhatsApp kan an ka foli b'u bɛɛ ye nɛgɛjuru 20 80 14 72 mugan 80 14 72 Lasine ni tigilamɔgɔ fana k'a ka foli b'an ye salamu aleykum ale ka laban ma saba ale ko baara tagabolo ka ɲi kojugu tiɲɛ yɛrɛ la ko an bɛ ka kunnafoni min di k'a ka d'u ye ko Ala ka sijan ani kɛnɛya di u ma n'a denmuso ma amina yarabi 20 80 14 72 an bɛ se k'a fɔ sura fana Sherifu Usman Barana Dara a bɛ segukaw fɛ yen mawulu belebele hakilila sura wajibiw kɛra bi duwawudon min kɛ an hakililaw kun bɛ cɛ segukaw fɛ yen an ka cɛdenw minnu bɛ kɛnɛ kan ne kunnafoni min bɔra a la n'u nana u bɛn'o jaabi di an ma o kɔ tɛmɛnen fana kunungo arajo Énergie FM an ka anniversaire hukumu kɔnɔna na ka da ka bana ko in na salamu aleykum. Waaleykum salaam somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Burama Sangare filakɛ i Sangare kɔri baasi t'i yɛrɛ la i bisimila nba o diyara n ye amina yarabi amin amina yarabi o bɛɛ lajɛlen y'a mɛn bɛɛ b'a mɛn Lasina k'a yɛrɛ ka foli b'i ye merci Sangare a diyara n ye merci Ernest merci n'an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ye arajo kɔnɔ yan nɔ an ka foli b'a ye k'a Sangare wagati banna ayi cɛ o teliyara dɛ an tɛ dɔ fara a kan an ma ban ka jigin dɛ fo Timbo ni so ka n'an sɔrɔ yan Nalasi ni ye tiɲɛ ye an bɛ dɔnkilidala fo k'a barika da an ka Ala tanu lahala bɛɛ lajɛlen na Ala mana fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi Ala tɛ kojugu kɛ o Ala b'a yɛrɛ sago la
inshallah an bɛ bi ta bila yan kuma ye toden ye ni ye dɔ ta dɔ kun bɛ bɔ wa kuma gasisan tɛ an ka kumaw kɔnɔna na u bɛ kuma fɔcogo n'an donna maa ma gasi la ko yafa bɔlɛ fa u k'an to den ye an bɛ kalanbulon kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bilasira degun caman kɔnɔna na ne de ye folikan laban jumɛn b'a ni bɛ jɔni jɔni fo ko arajo Énergie FM 107.9 awɔ tonton Basiru kuma na émission n'i y'a lamɛn kɔni a b'i bɔ fili la kosɛbɛ inshallah n'i y'a lamɛn kɔni a b'i bɔ kamanagan caman a dabɔlen don kama kunnafoni jɛlen kɛnɛ o de don ale b'a ta su kɔrɔ de k'a walawala k'a ɲɛfɔ mɔgɔw a n'a denmuso awɔ denba ɲumanw bɛɛ lajɛlen i b'aw fo awɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya tonton Basiru n'a ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen o bɛɛ b'a mɛn an tɔnɔ Lasiya yɛrɛ awɔ an ye kalanden ye an ma kɔkɔ o ye tiɲɛ ye musokɔrɔba dun a bɛ baasi foyi t'a la fo awɔ an b'a fɔ ko ne ye Worokiya Tarawele awɔ a tuba n'a a dɔgɔnin n'a kɔrɔ a bɛɛ Arama Tarawele awɔ Amadu Kulubali an b'u bɛɛ lajɛlen o diyara n ye bamanankan kunnafoni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen o bɛɛ b'a mɛn bɛɛ lajɛlen inshallah Lasi an bɛ bi ta bila yan an ka foli bɛ bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ bɛ bilasira wɛrɛ la u bɛ se k'an sɔrɔ 66 18 53 18 ou bien 51 37 37 82 Lasi awɔ i ka groupe numéro mɔgɔ bɛ ka ne wele groupe WhatsApp o ye 66 68 48 68 ou bien ni sɛti bila an ɲɛfɛ 76 68 48 68 ka taga groupe b'an bolo bamanankan ladilikan ni bilasiralikanw ni kunnafoniw fɛn caman bɛ sɔrɔ a sanfɛ o kɔni a dabɔlen don kama problème t'a la an b'u bɛɛ layɛlɛ baaraw ɲɛna Lasi n'Ala sɔnna mardi don ne ni denmuso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 21h bamanankan kɛnɛ kan baaraw ɲɛna nɛgɛ b'u bɔgɔti wasalam shukran Énergie FM, la pub. Mañana la mayoría de los periodistas que se vieron aquí dan otro